नमस्कार के स्मार्ट टी एजुकेशन एंड वेलनेस तरफ उपस्थापित एही खास विश्लेषण को आपण समस्त को स्वागत। अच्छा, आपण केबे भाबिछंती कि आजिकाली आमे समस्ते प्रायतः क्लांत एवं थका काईके अनुभव करूछु? कोनोसी कारण नथाई भी सबु बेले दुर्बल लागुछि। प्रकृतरे एहा पछरे कोन रहस्य लुचि रहिछि? आसंतु आज सेही विषय रे टिके गभीर भावरे जानिबा। आम भितरु बहुत लोक भाबंती, अरे मु तो सबु बेले भल खाद्य खाउछि, दामी पुष्टिकर जिनिस खाउछि, तथापि ए दुर्बलता, मुहरे व्रण आउ छोटमोट रोग काहेकि पिछा छाड़ुनी। हाँ, यह शुणिबाकु टिके आश्चर्य लागे, किंतु कौन खाली भल खाद्य खाइदेले शरीर आपे आपे सुस्थ रही जाए कि? प्रकृत उत्तर हेउछि बिल्कुल नुहे। तेबे ठीक अछि, आजिर एही आलोचनारे आमे फटाफट देखि नेबा स्वास्थ्यर लुचि रहितिबा रहस्य, अंतनळीर माइक्रोफिल्टर, विषाक्त रक्तर परिणाम, प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को समर्थन, सफा करिवार 5टी पदक्षेप एवं शेषरे उपवासर शक्ति। आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम विषय, स्वास्थ्यर लुचि रहितिबा रहस्य एवं एहार मूल कारण खोजिबा। देखंतु, समस्याटा प्रकृतरे आम खाद्यरे नाही। समस्या अछि आम शरीरर सेही भितर सिस्टम बा प्रणाली रे जहा खाद्यरु पुष्टिसार बाहर करी आम शरीर को देइथाय। एहाकु गोटे सहज उदाहरण सह बुझिबा। भाबंतु तो आपणक घरर वाटर फिल्टर जदि भितर महिला होई जाइछि, तेबे सेथरु केबे भी सफा पानी बाहरिबो कि? कदापि नुहे। ठीक सेमिति आम शरीरर सिस्टम जदि ओलिया आवर्जनारे भरी जाइछि, तेबे आमे दुनियार जेते दामी किंबा भल खाद्य खाइले भी सेथिरु शरीर को किछि भी फायदा मिलिबो नाही। कथाटा पूरा सीधा सड़क। एबे द्वितीय विषय उपरकु जिबा, अंतनळीर माइक्रोफिल्टर, जोठी प्रकृतरे हजम प्रक्रिया होइथाय। एई जो हजम प्रक्रिया बा डाइजेशन यह केमिति काम करे जानिछंती? आमे जेतेबेले खाद्य खाऊ, यह पार्टीरू खाद्यनळी देई सीधा आम पाकस्थळी रे पहुंचे। सेठी थिबा एसिड आउ एंजाइम ताकू छोट छोट खंडरे भांगी दियंती। किंतु आसल खेल आरंभ हुए आमर क्षुद्रंत्र बा स्मॉल इंटेस्टाइन रे। एइठी लक्ष लक्ष छोट छोट अंश थाए जहा एक माइक्रोफिल्टर भली काम करे। सेई माने ही खाद्यरु सबु भल पुष्टिसर टाणी नहीं रक्तरे मिसांती। हेले असुविधाटा केउठी हुए जानती? आमे जितेबेले लगातार ही बाजार रे मिलुथुवा प्रोसेस्ड खाद्य, अत्यधिक तेल मसला आउ केमिकल थिबा जंक फूड खाऊ, से सबु जाए एही अंतनळीर कांथरे अठा भली लागि जाए। भाबंतु तो गोटे मोटा अठालिया स्तर बसी जाए सेठी। ता फलरे से माइक्रोफिल्टर पूरापूरी ब्लॉक होई जाए आउ खाद्यरु कोनोसी पुष्टिसार रक्तकु जाई पारे नाही। वर्तमान आसंतु देखिबा तृतीय विषय, विषाक्त रक्तर परिणाम। माने जेतेबेले एही फिल्टर खराब होई जाए सेतेबेले कौन हुए? टिके कल्पना करंतु, आपणक शरीरर एही मेन फिल्टरटा पूरा जाम होई जाइछि। ताहाले रक्तरे कौन मिसिबो? पुष्टिसार बदलेरे सेही जमिथिबा मैला आउ विषाक्त पदार्थ रक्तरे मिसिबा आरंभ हुए। आउ एही विषाक्त रक्त जेतेबेले पूरा शरीर रे बुले, एहा बड़ बड़ समस्या सृष्टि करे। जेमिति कि एहा लिवर को गले फैटी लिवर कराए, किडनी को गले किडनी स्टोन होइथाय, फुसफुस रे एलर्जी एवं निश्वास नेबारे कष्ट हुए। आउ हृत्पिंड पाखरे पहुंचिले एहा नळीगुडी को ब्लॉक करि दिए, जहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए। बाप रे, ए सबु सुनिबाकू केते भयंकर लागुछि नुहे कि? आउ एहार प्रभाव केवल भितरे नुहे, बाहरे भी देखा जाए आम दैनंदिन जीवन रे। सेथिबाई तो आपणको मुहरे व्रण बाहरे, कला दाग हुए, चर्म कुंडाई हुए बा एलर्जी बाहरे। सबुबेले गोटे अजब थकापण आउ दुर्बलता लागि रहे। एपरिकी हर्मोन इम्बालांस सेवा किंबा बिना कारण हठात रागी जीवा बा मूड ऑफ हेबा, एसबु सेही गोटिए जिनिसर लक्षण। आपणक रक्तरे बुलुथिबा सेही मैला ही आपणक शरीरर पूरा संतुलन को बिगाड़ी देइछि। तेबे आगकू बढ़िबा आमर चतुर्थ विषय को, प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को समर्थन करी शरीर को केमिति सशक्त करिबा। एबे आपण भाबुथिबे, भाई एहार समाधान कौन? व्यस्त हेबार किछि नाही। आम शरीर कोनोसी अत्याधुनिक मेसिन ठारू कम नुहे। एहा भितरे निजुकु निज सफा करिबार गोटे जबरदस्त ऑटोमेटिक नेटवर्क रहिछि। आम लिवर, किडनी, चर्म आउ फुसफुस एसबु मिसिकी प्रतिदिन आम शरीररू विषाक्त पदार्थ बाहर करंती। आमको बजार सेही महंगा महंगा डिटॉक्स प्रोडक्ट दरकार नहीं। आमको खाली आम शरीरर एही दुर्बल होई पड़िथिबा निजस्व प्रणाली को टिके सपोर्ट करिबार अछि। आसंतु देखिबा से सफा करिबार 5टी सहज पदक्षेप। एहा हेउछि आमर दैनंदिन अभ्यास। प्रथम पदक्षेप हेउछि आमर सकाळर अभ्यास। सकाळु उठिबा मात्रे ही 1 ग्लास उषुम पानी रे अधा लेंबू चिपुड़ी पियंतु। एहा आपणकर पाचन तंत्र को सांगे सांगे एक्टिव करिदबो। तापरे बाहर को जाई 15 रु 20 मिनिट सकाळ खरारे रुहंतु। एथिरु मिलुथुबा विटामिन डी आपणकर हार्मोन संतुलन पई बहुत जरूरी। हेला ना पूरा सहज।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କୌଶଳ ଅଏଲ୍ ପୁଲିଂ। ସକାଳୁ 1 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପାଟି ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଧରି କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଏହା ପାଟିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସବୁ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଉ, ଶରୀର ନିଜ ଭିତରେ ମରାମତି ଆଉ ସଫାଇ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଡେରିରେ ଖାଇ ଶୋଇବା, ଶରୀର ବେଚାରା କେବଳ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫାଇ କାମ କେତେବେଳେ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହି ବାହାରର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଚିନି ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲିଆ ଜିନିଷରୁ ପୂରାପୂରି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ସବୁଜ ପନିପରିବା, ତାଜା ଫଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଫାଇବର ଆମ ଅନ୍ତନଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଟରାଲ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ବ୍ରଶ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଭିତରେ ଜମିଥିବା ସବୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ବା ମଇଳାକୁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିଦିଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଦିନକୁ ଅତିକମ୍ରେ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ବାହାରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୋରରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ସେହି ଝାଳ ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ। ଏବେ ଶେଷ ତଥା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଉପବାସର ଶକ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଭାବିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଉପବାସ ତ କେବଳ ପୂଜାପର୍ବାଣୀରେ କରାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ କଥା ନା? ଆଜ୍ଞା ନା। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଉପବାସ ବା ଫାଷ୍ଟିଂ ପଛରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ଶରୀର ନିଜକୁ ଭିତରୁ ପୂରା ମରାମତି ଏବଂ ସଫା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଫାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନର କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ଡିଟକ୍ସ କିଛି କରିପାରିବନି। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରହନ୍ତୁ।